Timothy paswoh kataya, Sapta 6, verse 1, baraten bakat. Dawan gat. Naiwatut ni man bilam lamaraw na manlupi muli kila Jesus ni naradawan. Dawan wan mistik ka na ni watawan ka ni ban suitiks bara man bilam bawal clean one dogs. Bara dawan yas bilam ba uplikang bani raya kara man bilam ba iwi ay masakbiya. Man bilam karni kabadawan raya kabani da kabiya man bilam badawan uplikang bani raya kara bara kabiya. Ay sapain kira tingkimanas mayuis na man ba uba painsma ubasin kasaksma man ninam tas bara ebenra mayunan kabiya bara maninam batara kulkan kabiya dawan. Yas uplabani kasaklubya man badawan mabatan ka uplasut kaig biadawan bara man bahuli kiras mabatan ka yas uplasut aitan kabri biadawan. Dawan ki man ba uba taras ma man ba ubasin painsma bara man pain kang babako wala pusa wan kay naradieta kay man sutno sumadawan bara yas uplabani tan kabribya man badawan mabatan ka. Isa pain kira tingki pali mayuwis na iwatut ni man bilam karna kira kasakira badawan yas uplikang bani raya kariiwi takas kiyay masagbiya. Lupya mauli kira Jesus ni nara. Yas Christian bani itan kabribya Christian ay business kabako dawan. Barabako li ka Christian kumi bani man bilam bayar ko plasut mayon biya dawan. Tingki dawan maninam yar katas baray benra ay sikigat mayon kabya yan ni bako dawan. Jesus ni nara. Amen. Muikilik na iwatut ni kara kumibani da tingkiwis na nako wanolism piyo bani da yung dawn bila wala ya awar kaulaman Bible kabra kay kesipsma 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 1 inawantawara wabya bara yung bara wantawara impakikabya wandawan huli kira Jesus ninara. Wan sumalki ulakan kapitulo 5 versikulo 17 na 25 kadantakan kan bara yawan bara wan sumalki kan dawan ray wahila kay kiuplikan ni ba trabil na ni bribalbia barabako sin lalu karena ni krisentak ni buhay napakan karakulkan kaya bayasa barabako sin napakan babuy wicin napakan baku krisen na ni dakni kabatabri huwapaya sa itawra barananara kapitulo 6 basin napakan responsable ka dukiara isisa napakan basturi raid ba kasaktan ka ba uplar smal kaya batan ka apo silpal basmal kisa wahma Timothy bara Timothy buhi tawi napakan ni wala barbara smal kaya Timothy basin pura kakay ba kublikan kan napakan palbuhi bara bakuli ka dawan sas ka bapain pawi wayakan nadawan smal kikan alba kumba kulkan kalaka yabay sa kapitulo 5 versikulo 17 winawantawan smal kikan nara kapitulo 6 versikulo 1 al versikulo 2 buwan smalki kabya alba na nitukera bakusin alba dawan ka na itukera sin bawi na kapitulo 6 versikulo 3 winaban versikulo 5 kalwan smalki kabya napakan kunin kina ni mapara nahki napakan laki kay badia sa tuwait ni ka dawan bila smalki babaralukan ka badia sa tuwait ni ka lukan ka wal dawan warka o dawan saskala dimyaw labalaki kay lanta kaya sa kapitulo 6 versikulo 3 wina versikulo 5 tayo bawi na versikulo 6 wina hasta 10 smalki kabya lalah kina na ni bidi ka dukera bakusin krisa ni raya ka lalah ranah ki latuan kay batan ka dukera dawan wan smalki balya bawi na versikulo 11 wina taon na smalki kabya napakan kumay business ka badia ba napakan ay huwa kumba mamnakaysa na kapitulo 6 versikulo 1 rawaya baradawan bila na ko isa alba na ni ba ay dawan kanira kasak kulkayasa barabaku plakumising gat ni nara bara wan smalkan ka bama para sin saura ay saya apia nanaranaran smalkiyaw labara alba kumba so kisakan lakabrin bara itinanlikal bawi na patpritakan sa tan kalikapia nanarabaha piwara sika kasi upla mayuria persona ba kasi albalakara kawiwi kan albatan kasika alba basika nanara upla kumboy minamuntaral babrisatan kalikaisara sakuna upla kum ay warkin kaman bri upli ka basika daw milawisa alba kum kulkisa nanarnara alba dukira sa versikulo 1 alba kum ay dawan ka idan brina ni badukira nara once malkisa nanara muy kilay na ni alba batan kasi kupla kum upla warkataki basikal ba kum nanara pastem pior alba la kabara kanay walikal balaka tiwan kunan narayawan na nisin yan upla kum warkataki kakababa upla kum warkataki ba upla kum alba yatakisa Bible ra signifikasyon kalika bako once malkisiped na walika yawan lika upla warkataki sa wisa kuna pas pior lika alba takikan
Upla ba ucin nani ayal mo ka nani albay takikan ay dawan ka na barabawi na ucin nani sweldo kumbrikan barabawal raya kan. Kunay wa pirlika ucin selpo pitakisa bara kumlika kitchen ra takisa bansat-sat. Bara nanara Christian kumba ucin Christian to kuya bara ucin dan warta kaya pia ucin lika dera takpain kaya tan kalikay saras Bible ra. Sa kuna Bible bila wisa Christian kumba ucin Christian ta kuya sa bara ucin ayal mo ka wait na idan ba ayal mo ka may rinidan ba kulkan kalaka yabaya sa. Nanara, nayo Christian barasa, ayal mo kabaidan kandim kay si kausaura munisa. Nanara, muy kilik na ni, al mo kambaidan sa kaka, manwait na kumulwarta kis mabawait ni kabaidan kaka, manwait ni kabarakulkan kayas, kanwait ni kabaman si ka Christian mabanusa, baranaraman daw kan kamunakay ki God bila bayar kamayon biyawang plabila raya karawait ni kawat labila, kunan naraman bu ehemplo saura marig makaka, bawait ni kalmukam kababuisin manra saura may kaikbiya anpur ka na dawan bila ba ma para blasphemar munbiya manra may kaikita ka ba mihta. Once mal kiyaw labara wisal ba dukin ay siyaw labara man kay kasi mabaybil kam na nila 1 Corintios 7:20 al 24 bawi na Efesios kapitulo 6 versikulo 5 al 9 bawi na Colosenses kapitulo 3 versikulo 22 al 25 bawi na Tito 2 9 al 10 bara once mal kisa alba dukiara. Nanara, dawan bila wisa Colosenses katera waram ti Efesios ra sinwala mon gisa. Dawan kam wal mo kam may kay kibara lika dukya ba pain daw kaya miatik susa. Sa kuna dawan kam wal mo kam may kay kraskabyasin man dukya ba pain daw kaya amiatik prama. Al mo kam may kay kikabya may kay kraskabya Jesus ra kasak lukis mabako bara Jesus dukya daw kis mabako kulks kan man mam na yu kumeben ra may biyabara man mam na ba pain kabya. Naiwa Kristiyanan bara sa ayal mo ka wal ay wahila takisa. Nayo Kristiyan barasa ayal muka kulkan kayabras ayal muka na. Man al muka mapu kabya al muka bar kabya kuna man dawan dukya daw kis mabaku damra wala esma. Kuna nanaradawan dukya daw kis mabaku na metiubya ka man lika dawan mawan ra trastara pali demisma. Alba kumbay dawan kara kulkan kalak yabayasa. Barawan smal kiyaw labara wisa nanara versikulo 1 ba alba dawan ka idan ba dukya si salmo ka idan ba dukya. Nayo Kristiyan bara sa ayal mo kananida kulkan kalaka yabras. Nayo Kristiyan bara sa idan baku iwisa. Hasta un ayal mo kawal sinun sabisa. Baranah kimuni Kristiyan kumba nanara ayal mo kara kulkan kalaka yabras kaka dawan rasin kulkan kalaka yab sawibya. Upla kumbilasip sawiya ba mer kawait ni ka ba ayal mo kara kulkas bara kuna dawan alika pain. Usma al mo kamal pain na piyas makakadawan alsin pain na piyaman. Al mo kamal kupiyam kumis makakadawan alsin kupiyam kumi. Kanan ra Bible yawan ra once malki sa Christian bako wanal mukara kulkan kalaka yabayasa upla kung war katakis makaka upli ka bara kulkan kalaka tarayas al mukam bako respect mo na versikulo 2 once malki sa al mukam na ni Christian madukera bara alba na niba ay dawan ka ba lalukra na ni brisa kaka bahana niba kasak lukan la kama para imuhni na ni wisiwiti na ni mitad baki kulka ya piesa. Sa kunawitin ni warka ba kaupain daw kaya sa kan ba na ni ay warka pain daw kibawina helbri na ni ba lalukra na ni sa bara ay muhni na ni latuan kira na ni sin. Nanara almuka na ni nusmuplala kira Kristiyan na sin barsa bara Kristiyan na itakira ni baman sam ay warkin kaman brisa. Nanara almukam ba Kristiyan sa kaka kaupain kulkan kayabay sa kunanay uplel barasa tiyaw isa witin na Kristiyan na ra di ay munbya. Upla kumkumbako si witin na Kristiyan isa pia bala di mo niyang na witin na krasya abrim na. Kuna Bible bilaw sa man muhikam sa kaka kaukulkan kalaka tara yabaya muhikam bako muhikam sa wisi Kristiyan tamke sa wisi kulkan kalaka yabaya piatan kawiras kau mejor kulkan kalaka yabaya kandawan bilaw isa bau plika dukya daw mabadawan dukya daw mapit katakisa berdawan buisin manramam na pain maikbiya. Naiwuplan bara sa Kristiyan na itakyawar kataki, ayal mo kara burla monisa, ayal mo kara kulkan kalaka yabras, ayal mo kara sipapi kasaksa, ayal mo kara bandira ilaluisa. Nisan kina ni laton kina na ni, naiwatud ni karamananansan sa rawalis mapa. Man Kristiyan makaka, await na kumailin kumwar katakis makaka manbuy respektara mons. May bibilo sa dawan duke daw kis mabako traimons, temprano kaka temprano bal, barabako sin latuan iwis makakawal latuan iwis, respect mons lawi may daw besin bawi walibas, kuna ma para isa para ma.
Pamita versikulo 2 barawan semal kisa, kau pain kulkan kala kayabay sa muhikam kum Christian almu kam ba Christian sa kakakan ba piorasiga, anay wa piorasin, lalu kana ni Barsa Christian lalu kana pain, lalu kana ni Barsa lalaki na nani, barawiti na iwarkin kaman brisa imuh niya itakya Christian na ni ba, walay ko pain kayo sa kuna brintay, hasta ungay ko piyasahukan kanisin brisa. Naki mo ni pain kama. Daw bilaw sa mana ni bara kulkras makaka yang lay kabila si mananal kibrita ukras yang lay kabila kibrita makaka manani yang relatuan sama naramoy kilikra na ni ba mitad na pakan pal bilaw sa awan taw la barusa nahadukyan na ninad manupla na nida smalki bahakat daw kaya wiyayasma bamita ba munupli kaya mo kara kulkras yan na ni bara wisa pal bilaw sa dawan napakan kabilaw sa perihuli kray bang wala ka walisa man kais ba munupli ka barsa ka ba munupli ka bara smalki man lawi daw kayasma kupya kraw kayasma uitinani ayal mo kana ni wal baku iwayasa kisas palwalan mebe Efesios 6 katila rabara kanayal mo kara kulkras la ka baribangwikan kisas nanara Christian kumba Christian ay takya kumwalwap ni uras ka kayal mo kawal napakan babuwi eksortar munayasa o kupya kraw kayasa lawi daw kaya sinsipsa ayal mo kara kulkan kalaka tara yabaya Christian tam kaya sa wisikul kaya petan kawiras Bible ra Christian tam kaya mamita kaukulkan kalaka tara yabaya daon uplika kumibako para naman smalki sa versikulo 2 rewisa bamu na sa tuplika bara manbuwi kupya krauki smalki lawi daw kiyas bako daw kan kaya sa ulban bakat daw kaya sa nara versikulo 3 al 5 smalki kabya sa smalra kunin kida ni ma para nahki daw kan kabab kaya bara bako sin dia sa tuplika ba yaon kakaira takaya sa bara uplika ba dia daw kan ka dia lukra wal balisa versikulo 3 rewisa upla kumi kunin lakas malbiya ka bara witin bad wandawan Jesus Christ malkan ka yamni bakat bara gatra luki kaya laka wan smalki bakat sin kasak lukra sa kaka ninrawisa upla kumtan ka ba cualquiera persona sipsa cualquiera persona takaya kan Timothy piwara sika anapusil palwalan kapitulo 1 ran smalki kan versikulo 3 ran smalki kan upla kunin kiran ni ailal bubia dawan bila turka ba ayweh la kaikbia nanara dawan bila ayweh la kaiketan kabadia Bible bila wisa dawan bila ra ayweh la kaikan kabia barabako sin dawan bila ba mapara witina ni bubia dawan bila bako smalkbia sa kuna kunin ay si kabia na Bible sa kunin laka smalkbia wisa kunin laka badia tan kasi ka dawan bila isin kabawina latara kisas dawan bila isi kaikbia kuna interpretasyon kabaray dawan bila wina ay si bakatay saras kabia Nus manay upla el barasa napaka na ilal barasa, Kristo na ilal barasa, upla na ni aula bara, witin bilaw sa sut bala lukra ba mansa, kung manua pias mupli kanina para dia sa tuplika kumaula, dia sa tuplika kuman raula dawan bila may smal kayo, dia sa tuplika kumaula, manaisis matur ka ba brihal ki brihiwaya isot kada brisi, smal kaya na yung kristo barasa, irelihiyon kum smal kan pain kan kay siba makasmal ko ya. Kung amoy kilikran ni dawan bilis upla nata luki daw para makuna, dawan bila isiba luki daws. Kan kasaklugan la kaligabila walang takaw inaula. Para naraw sa upla kum sturyam ni ba ay si bawi na klaera takis malki sakaka bahupli ka ba manani alkibri turka ba wal prama. Nus makinay wapira muhikilay na ni dawan Jesus Christ bila ba napaka na ni ilal dawan bila smalki ba kukuna dawan bila ba ay wala kayki bangwisa. Jesus Christ turka ba katsiputin ni ay saras. Jesus ba klaera laki mo ni wait na is turka wait na isinska turka ba din kisa. Barabawal di sa Kristur ka bawitin ni buwi yaba na ima wakisa. Muy kilay ka na ni dawan bilaw sa klata piwara dawan wail ka na ni ailal takbiya. Di sa stur ka ba sins mo na takbiya na yung religion na ni ailal sektas na ailal bara sa di sa stur ka ba witin na ni buwi sins mo na takisa. Nanarakunin tan kasi ka dawan bilara silsupli ka man ra Bible wal Bible saki may smal kay kuna Bible ka ba ay si ba witin Bible ka ay si ba interpretasyon ka ba rate yabras ka kaupli ka ba kunin ay si sa. Narapay no supla kunin kira kumsika spiritually kira apu wicin daun bila di si bakat mayuye wicin kunin pirit kabri bamita kunin wal may smal ketak sa narapay huli kira baman likan nusa daun bila bardia ulban ba kuna asitan pirit ka kunin pirit ka si kanua piasa daun bila dia ulban ba wicin ay kunin kalaka bakat wal kasi parisido may smal biya kuna ba bila winakabia piya nanaramoy kilagra na ni pain Nayawa Kristo na ailal bara sa dawan bila dia isi bakat si piuras ansip daw kras. Nayawa Kristo na bara sa dawan bila isin bakat si puapras. Nayawa Kristo na bara sa dawan bila dia isi bakat si puwatin na ni daw kras. Dawan bila wisa man na ni yang biliwali daw makaka yang ralay tuan sama.
Sa kunayang bili wali daw kras kaka, mananiyang relaito na piya. Berdawan bila isiyaw labaraw sa kunin kinananilal balbia gatra luka laka bawina, wansak biya wan lukan kabanayo, unupla labara sa dawan bila bawina, takiwabia Bible sa dawan Jesus Christ, ay san tur ka bawina, klaira wan smal sa kaka, mehor sa wal prama. Dawan bila bawina, wait ni ka ba klaira, may smalki ka kawal prama. Insal kumbal dawan bila di si bawina, klaira, may smal sa kakawal prama. Diya napakan kasat ka kumbale sipsa, miriki kumbale sipsa, balman ra daon bila may sumang sawisi, may sumang sa kaka, kuna ka conformi daon bila wina piyasa kaka, manwal prama, sana doktrina wina piyasa kakawal prama, sana doktrina sika daon bila diya isiba, yawan daw kisa. Daon bila diya isiba, yawan kasaklo kisa. Kuna daon bila diya isiba na clear interpretasyon, wait na isins kaila kawalyap sa kaka, bawait ni ka ba kunin kira kum sa dawan Jesus Christ, will ka kumilpaw talahma. Versikulo 4 bisa, ucin ka ba proud kira sa, bara diera tan ka briras. Painwals, basa tupli ka ba diera tan ka briras, tan ka, dawan tan ka briras, dawan tan ka bri bako sa, man ka may ka dawan tan ka bri, wait ni ka may ka bako sa kunan dawan tan ka briras. Bawi na wisa, ucin ba bila na ni dukera baman, ay si blahwaya, siknis ka, alkisa, nahawi na sika, tuman laka, unsaban laka, bara upla bara, saurawi laka, upla bara, dira kumira, sinsip ka sa klukaras, kabya laka, takiba. Nanira, nasat lukan ka, nasat wait ni ka, smalkan ka sika, dawan bila ka sa kluka, yapiatan ka, briyaula. Nanira, muy kilikila na ni, napakanailal bara sa, dawan bila diyawan smalki ba, wina impliki sa turka na ni ba. Bara witin na ni, bara siknis tak sa selpa ilukan karanusma, doktrina falsa na ni ba si kupla ra siknis kira daw sa kuna, sana doktrina upla kumisin ra siknis kira daw kras mas bien, wan ra kisa. Reliyong doktrin ka ba, upla ra siknis kira daw kisa. Upla bara bad siknis ka ba, walwitin na ni ra karaw sa yang matan reliyong winas na. Kuna upla kum ay lalbara sa disas kri rakasaklukan na ni ba, reliyong yasa pa kulkras, sino kidawan rakasaklu kisa. Naiwasas ni ailal, Krishna ni ailal, naiwasik ni sikira takan dia muni, utinisana doktrina walras, reliyong doktrin kawalan bamita, naiwakat ban ay mula ay generasyong luwi aula, muli ka na ni lupya ni basin siknis kira takisa, kanuiti ni doktrina dawan bila hiwawina walras kan bamita. Berbaro sa basa tupli kabun sa bayabaman, tuman la kabaman, barablawan la kabaman, saur ka la kabaman, raiwisa. Basa tupli ka ba, dawan wina lihura iwisa ilukan ka ba. Dawan wina lihura baman iwisa basa tupli ka ba. Baro sa upla na ni sinska ay katakan batila na sin, blawan bahki na ni mantakisa, barawitin na ni, bakasaktan ka wa kakaira apiyasa. Witin ni luki sa gat ra luki kaya laka ba bak yuya kira takay na naranan upli ka ba nat kaplik sa gat ra luki nat ka ba kuwal witin ni lalah kira takaya. Muy kini peligro kumbar sa napakan ni raya kara napakan san sira walis mapapainwals napakan bidi kara peligro kumbar sa napakan ilal dawon bila basmal kiwal lalah kira takaya luki sa. Napakanailal uch na ni dawan bila babmahkat brihimintara mangkuya winaitaw ralukuya yan nanaradia daw kam na ofrenda 10 mo ni takibawal. Yan nanaradia daw kam nupla na ni lalaki na ni priyaswat lara balibawal. Maybe 5,000, 10,000, 10 mustakisa o 10,000, 14,000. Barabahan ni lalakabol man dia daw kuma. Implik ma, saura daw kuma, dia daw kuma. Daun bilusa nanara upla kasakira kumbay tanisa, daun bilusa mana yabaya upli ka bara sip sa dawan bui yaka ay kasakaluki bamita, daun bilusa uti na kasaklubi adira sut basipsa. Andi sa kasaklukan ni basipsa blessing kira takaya. Kung nanan wait ni ka ba kunin la ka ba wala kira takaya wansa. Nus matestigo de Jehovah na ni babakusa. Upla ra fuito ni natkinat kawal upla na nira kunin munisa murmung na ni basinsat sa. Murmung ni ba puram kat maibri sa 10 mo man ba 10 mo ka ba yabayas mo man Christian kum kasaki may makaka 10 mo kamba bako ay sisa upla ni ba pura kat bri sa 10 mo kamba ranabanan wait ni ka ba lalaki da taki si pruisa napakan ka na ni ba ilpi ka na ni ba lalaki da ba man taki si pruisa diya mo ni uchinin upla na ni walawina muntak yukuwi 10 mo ka na ni yabi ba yukuwi muntak lalaki da taki sa ang 10 mo sinuwiri yabi mo kilikra na ni lalailal yabi sa murmong na si lalaki da ba man bamita para dawan bila wisa baku kabiya piyo kumira dawan bila bolupla ra kunin mun biya dawan bila bawal upla ailal ra kunin mo nan kabiyo sa Bible bila. Kuna muy kinani painwals. Naiwa Krishna ilal bara sa dawan bila bawal sinuplara kunin mo nisa. Napakanilal bara sa naiwa lalhabara latuan kay kisa. Versikulo 6 unos malaki balbe 10 kat lalah dukyara.
Lala do querer labara, un kaubara dimras bara, napakan kumba primeramente kay kayas mayasats kamras mal kaiba. Manapakan kum sats kummen kay makaka inipas uplabal ka, pulpit kamba yaprama. Ba pulpit uleba si kawait na kum turi ay suplay lal maawan kara. Berupli ka ba wicin dawan tan kabriras ka kupli ka na ni ba, miyembro ka na ni ba, sut ba dawan bila, wicin kunin ba, manual biya, barawi biya, rate ba wait ni kay si ba rate ka napakan kay bakwa ismalkras kan. Nanara, wait ni ka ba, maybe minsay kung bisa ka kaman buhay makapwal, so kiminsay ka ba ayuis, diya minsay ka isay maman. Yang walawan sa minsay ka ba di isay ma, nusma. Kung nanara, wait ni ka api, yang ay katuri kung ismal kabrin ko na man reka mayo yep, yang pulpit bara, buwam na tiya may isay, o kibay ka kami hursasan siya prama. Kupilog tas wait ni ka bala, yang ka daw na iblikan ba maldisyung, yang ka maldisyung brim na pianus na. Daw bilis sa manyang na pulpit kami kira makakamaldisyung brim ma, api abay bilbila ba ko iras. Right wait ni ka daw, nabalan ka batur ka mayo yep, ya kalmanra. Kung right wait ni ka ba daw ni balrasmi tabatur ka manra mayo isa. Muy kilig na ni napakan bidi kara problema na nilal para sa napakan na iwa deskuder tak sa ministeryo ka babami ta esitan ba imita dinki sa bara. Na iwa uplil bara sa dawan ni nabawal lalaki da takaylo kisa. Dawan ni nabawal ucina ni bawal muntabag bahu warta kaya luki sa dawan ni nabawal upla rakunin mo na edukera. Sa kuna muy kilig na ni Painwals, dawan rupla kunin mo biapia. Andawan buwi sinupla na kunin monras, upla lika self o na iwinara kunin monisa. Nanakay sa versikulo 6 mas malkiyaw labara, mas malkiyaw la dukera. Versikulo 6 na ko isa. Gatra luki kaya laka ba uplara yuya kira daw kisa. Sa kuna upli ka ba bahabri bawal ayaw ya pa. Kabya sa kakayawan na natas bara dia bribalan. Dira kumisin bribalras. Baratas bawin na yawan dia brihwabiasa. Dira kumisin si brihwaras kabya. Painwals. Dawan rakasak luki laka ba upla laki ratakisa. Dias mo kamyama dawan man ralamay kaysa. Blisin may muna isa. Dewan ilalmay kaysa. Etc. Sa kuna Painwals. Lalaki rabidi ka kumiwaya ba muhikila ni peligro tara kumbara sa. Napakan kum lalahay lalbri dawan war kadaw ke luksma kakanapakan na ni. Napakan ni trabil tara dimma. Napakan na iwa napakan na ilal dawan war kamah ka Suisa. Di mo ni Suisa? Bibte na lal bebe 20 lalat kante mo isa. Yang dawan war kadaw ke waya ko natawan ki katay Swiss. Mani bara sa upla ng katama, kaplapi sa dawan sa skawin. Na diya mo ni, napakan ka ba, utinaymen ka, kaikiras dawan war katila da. Nanara upla ba, dawan ka sa kariwan tem, blesin kira taki sa right. Dawan mo blesin kira wan tao, kisa dawan yawan ra blesin sa. Kasak lukis mamita dawan ra, bara dukyam na niya mamita re, dawan man ra blesin kira may daw, kisa sa kuna bawal yawan ra diyelp kakabya kiwisa. Dawan napakan kapal mga kabiwal sa, yawan natas bara diya bribalan kiwisa. Badu kita dawan yawan railal wan kay bol di dukya kum kabya nara problema kum barsa nara napakanailal dawan buidira yaban tim badu kya bara watawiyal kya ika sa kakatabatas kisa dukya na ni dawan bu yaban dukya bara watawiyal ki bara dawan rakasak lukya la kakataba ayaweti kisi badu kya na ni bara ni nabli kisa dia kum help ka kabyupli ka raya ka bara lalailal bribiasin naiwa kristinila raya ka nahapat ka barasa aw lalabri ba saura wiras mo ikilay ka na ni lalaki na takaya saura wiras. Sa kuna na lalailal bridam team, kupyang ba buwar kumbrisa. Kupyang ba dirailal daw kaya lukis ma. Narakris na bumpira kamasin wiras. Sa kuna lala dawan may beba ha, primeramente raya kambarayas, dawan ba primer lugar kabya. Barabakuli kalalakam na sutmay kan dukya bawal man pain wama. Naiwa napakan pasi nailal, yang chachwanta yang ngay wapi man samal kay na, dewel pinanimain kay namita, misin gilipwal plapi war daw kay namita. Napakan ko motor kumbrikan barawi sa muiki, man nanara yang nani karetera soni karamayla ko daw nor kadaw kay wintem, api sa muiki ngay kanataon kadaw nor kadaw kay na, selpay ko piyala kapliksa, daon pay war kadaw kaman tapi di mo ni, wichin motor walbri babaha war kadaw kay dukira. Mayuri at tiempo item kabalal ha dukira kaumantikisa. Muy kiligna nani, napakan nani, Painwals. Napakan takimat pidi kamra, manlalah interes bris makaka, daunor kadandaw mapia. Ang kilala brika masin lalah kambara, interesar mun prama. Nam kraba Jesus kat kay kiplapibas. Ijo akumira, mamna, bara kabya. Naiwan napakanan bara sa. Lalah bara kay kikan pruwaisa. Naiwan napakanil bara sa staung, dira tas kilalah karasin dimisa. Napakanil naiwapihin ni bisnis kara dimisa. Bahawin na lalah kila takaya dukira. Balala kabrintain, utla makoya lala daw kuya dira ila daw kuya bara, ucin bawal problema tara brisa. Laton la kapo takisa balala kabrintain. Patay sa lala bria saura wiras, lalawal man mayam nit ka, yabis malupiam lupinit, kaya man nit ka brisma, patampis mabakuban. Kuna lala kabara si kalaton kay kaya saura,
Napakanila na iwasik ni skrataki sa samtin laro balatuan kaiki. Napakanila mi dawan war ka suisa lala, witin na nira na piyabra suisi, busu la war ka bakaw lalay lalbrisa wisi, dawan war ka daw kaya piya witin. Dawan war ka sikuplo bombira takisa. Piyo kumiyang rabako aywin, paini ka kumbila. Pastor wisa yang rauba wah mas matim ni napakantakram. Wang plan ni makibib kam na ni wirat kibara laita ni takmatim napakan war ka daw kakapram. Yang bila na ako turi kumwiri. Yang bipat kam na, wait lamakam na sinbaba sukwaisan pruwaisa. Kuna kay nila daw kam na dukiya ba, prubiya piya, anay sobiya piya. Yang rusa dia kay na daw siya pastor yang bila wait la kumbris na kay nila, lapta kay nara. Bahawat la ba yang mana iba pras di may na, kasaklukan mihta wais na bara. Barang rusa pastor kuna bara, kaya wama mitra bananar kay mana dia dimi kay ma, yang bila dawan bisnis kasabay, yang bisnis kaya piya. Dawan mo diay kay sa pengnuap ya, lalay kay sa badiay kay sa panuap ya, bikanaywa, dawan pa'y nahibritaw sa mo ikilay ka na ni. Dia mo ni, wucin kwenti karamang kriyang kanuap ya, yaw ka dia piyay na ba? Napaka na ni, ay tanisa, jawan, gatra kasaklo kaya. Baku bam na yawan na pluno bara kuala sinbrisa kaka, baba katay tanisa, walilya kaya. Napaka na nilil na iwa, dia bribol sa tifay takras. Krisa nilil na iwa, dia bribol sa tifay takras. Kawan. Napakan may nanilal na iwa dia bribol satisfy takras. Kawan lukisa, bara kawan pliglam tim kau. Daun bilaw sa badu kya bawan raya kara, idol kumsa. Idol kya isa wala bara idol ba, naraman sins kang bani bara, mantem kam tiki dukya kumbay idol kumsa, yaura tem kam bayabram napakan na ni, krisa na ni pasin na ni, yaura tem kam bayabram. Ijabuy tem kam babriki manra, bas may munsa. Tim kang bayaw ra kau yap mapain was napaka na ni pasin na ni. Tim kang bayaw ra kau yaps ma. Man ministro baras ma daunor katila. Kuna tim kang bayaw ra kau yaps ma. Plun ra kau o Jesus ra kau. Lalakam kul kaya ra kau. War kam takay ra kau. War taka saurawiras takaya. Kuna tim kam raya kam total. Jaw ra kau yabisa. Jaw ra kau tim kam yabram tiwisa. Ya kau tim kam implik ka. O ya kau tim kam brika ka baba mangat kam sa. Daw na pang zaman plun pie dukya brisma ka naminit, biyam rabang ka dukya brisma ka, kual kam di me dukya brisma ka bawal suficiente, mandira wala ka unita po. Man su brisma dira tagwan mabakat, patam brisma dia brisma, suficiente, wang bila kumlam lakabay ka kung brisma ka katingki, war ka ba daws. Beres ko naman sa sakuna, yuya kira takan daw kinaniba, trabil kay narad kawisa, para brin ka karna, tanis kira ailal alki priske brisa bahana ni sikauplan nira saura muni babara sauki tikaya lakara bara tanis tiwaya lakara sin runghuisa kan lalara laton kay basika saur ka sat plamay ka ba uplatila na ni baha brin palidaw kita kamita kasaklukan lakawina snaira tawi bangwansa barawitin ay raya ka na ni ba pat na ni baman bangwansa painwals lalara laton kay ba pat baman balisa. Kuna daw relaton kay kaya ba, diresut pain baman takisa. Versikulo 11 boldan para kais na. 11 sa kuna man gatuplikas maba nahadukyan na ni sut na wina siya bri plaps. Kasakalaka ni na blix gatra luki kaya laka ba, kasaklukan laka ba, gat latuan laka ba, ban ba pibuya laka ba, ban wan kupyal swapni bri kaya laka ba sin. Napakan na ni, kay namralil yalakap ni na blix. Gat laton kay kanina blix. Lalakam blis mabarakaso daw prama. Warkam tags malalakam takibat tamara plapibas. Umpila kamadawan may wiras man raho. Lalabri pramasin may wiras, lalaki taksin may wiras. Lalabri pain. Kuna dawan diawan kibawal napakan na ni, yawan suficiente kaya sa. Painwals, dawan diawan kibawal, yawan suficiente kaya sa. Kuna dawan wan kidukyo na kauklaya ra wala pligbiya ka. Yawan patara ka dimbia. Mamito sa kasaklukan la kawina klaya rata kisupla lalabrin daw kinaniba pat plikisa. Lalalaton kay kan napakan kanailal na iwakawan mamita pat diman. Kona Jesus ranam krakais apo ka mabriba ako briba apo ba ako. Dia pie di may abris makaka bawal liliam bas. Dawn ka daw kiwas. Bapya ka kasakamlukan ka ma para pat dimma. An bako lika mandawn ka baswima. Kona dawn ra kasaklukin na blig makaka. Di rasud baklay ralak makaka, manuwin tak mapiyukum dawan wal, heaven tas bayara.